बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद जमील, चेयरमैन सुकून। दोस्तों, पाकिस्तान में मानसून की तबाहकारियां जारी हैं। जिस तरह आपने देखा कि क्लाउड ब्रस्ट के ज़रिए पाकिस्तान के सूबे केपी के जो 5 बड़े जो अजला हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। बहुत बड़ा वहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है। तो सबसे पहले तो मुल्क की इस मुश्किल घड़ी में हम उन तमाम पाकिस्तानियों के साथ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना उनके साथ खड़े हैं। साथ में मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको याद होगा कि 2022 में जब साउथ पंजाब में ये डिज़ास्टर हुआ था, तो यहाँ पे बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक भरपूर किस्म का इमदादी पैकेज जो है ना वहाँ पर भेजा था, जहाँ पर हमने मिल के अपने वॉलंटियर के साथ मिल के उन लोगों तक वो रिलीफ उनके डोर स्टेप तक हमने वो पहुंचाया था। तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे मुश्किल घड़ी जो है ना वो आई है। तो इस मुश्किल घड़ी में हम तमाम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ जो इस डिज़ास्टर का शिकार हुए हैं। लोगों की खड़ी फसलें बह गई, लोगों के जो सैकड़ों जो मवेशी हैं वो पानी की नज़र हो गए, उनके सजे सजाए लगे लगाए बिजनेस जो है ना वो पानी की नज़र हो गए। 670 से ज़्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा बच्चे हैं और 100 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जो अब तक लापता हैं। और लोगों की जो सुनने में आया है, जो पढ़ने में आया है कि वहाँ पर सैकड़ों या दर्जनों के हिसाब से ऐसे गांव हैं जो सफ़े हस्ती से मिट गए हैं या वो पानी की नज़र हो चुके हैं। तो क़यामत सुगरा का मंजर है। आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना वो देखी होंगी, सोशल मीडिया को आपने भी फॉलो कर रहे होंगे, जहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ना वो डिज़ास्टर हुआ है, एक बहुत बड़ा मुल्की सानहा है। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक रेस्क्यू पैकेज जो है ना वो चाहिए, जिसमें बहुत सी तंजीमें वहाँ पर सरगर्म अमल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, पाक फ़ौज वहाँ पर वर्क कर रही है, जो मुल्की गैर मुल्की जो इदारे हैं वो भी वहाँ पर उनको रिलीफ फ्राहम करने के लिए हर सरगर्म अमल है। तो इस मुश्किल घड़ी में सुकून ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिलीफ पैकेज जो है ना वो इकट्ठा करने का एक ऐलान किया है, तहिया किया है। तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ताकि हम हमारे जो यहाँ पे डोनर्स जो बैठे हैं यहाँ स्कैंडिनेविया में स्पेशली, या फ्रांस में, स्पेन में, स्वीडन में, डेनमार्क में या दूसरी जगहों पे हमारे जो डोनर्स हैं वो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकें, उनको थोड़ा सा इसमें मिल सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हाउ इट विल वर्क्स। अच्छा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो मुतासर हैं सबसे ज़्यादा जो अजला हैं वो है जी बुनेर है, स्वाबी है, इसके अलावा नौशहरा है, चारसदा है, स्वात है, एबटाबाद है। ये जो इलाके हैं ये बड़े बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। और आपको पता है कि स्कून के वॉलंटियर जो है ना वो 2-2, 3-3 की शक्ल में इस मुख्तलिफ शहरों में मुकीम हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी उनकी जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके सामने हम रख सकें। और इसको फुलफ़िल करने के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम जो हम आपके लिए यहाँ से कोई रिलीफ जनरेट कर सकें, तो उसके लिए कोशिश का आगाज़ हमने आज से कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हर ख़ास व आम लोग के पास जाएं, वहाँ पर उनके आपके बिहाफ पर उनके लिए हम कोई पैकेज इकट्ठा कर सकें, कोई चीज़ें इकट्ठी कर सकें, ताकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो आपके डोर स्टेप तक वो चीज़ें पहुँचा सकें। उस सिलसिले में मैंने एक कोशिश की है कि हमने ऑनलाइन एक डोनेशन पोर्टल जो है ना वो स्पेशली जनरेट किया है, ताकि आप आसानी से उसमें वो पैसे जो है ना डोनेट कर सकें। और साथ में मैंने जो दूसरे हमारे जो मुल्कों की टीमें हैं, लाइक स्वीडन है, डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है, इसके अलावा दूसरे और जो ममालिक में हमारे जो डोनर्स हैं उनको भी लोकल वहाँ के जो लोग हैं वो गाइड करेंगे कि आपने किस तरह उस पोर्टल में आके जो है ना वो उन्होंने ये इमदाद देनी है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जब जैसे ही ये रकूम आनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि जैसे ही मैंने ये पोर्टल का आगाज़ किया है तो ऑलरेडी मेरे बहुत से नॉर्वेजन जो दोस्त हैं उन्होंने इसमें डोनेशन जो है ना अपना डाला है। तो मैं स्पेशली मेरे जो नॉर्वेजन जो कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो प्यार करने वाले हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो सारे इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं या लेंगे, उनको भी मैं सल्यूट पेश करता हूँ। तो आपकी दी हुई रकम जो है ना वो बड़े बड़े बेहतरीन अंदाज से, बड़े एक डिसिप्लिनरी अंदाज से उन इलाकों तक पहुँचेंगी या हमारे उन वॉलंटियर तक पहुँचेंगी। तो वो वॉलंटियर जो है ना उनका वो चीज़ें ख़रीदेंगी, जिसमें खुश्क खुराक जो है ना वो ज़्यादातर हम फोकस हमने रखी है, जिसमें बिस्किट्स हैं, चाय है, इसमें चीनी है, इसके अलावा बच्चों की चीज़ें हैं, पैम्पर्स हैं, इसके अलावा जो मेडिसिन हैं जो बेसिक्स हैं, इसके अलावा
جو ہائیجینک جو کٹس ہیں، اس کے علاوہ خواتین کی جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم نے پرائورٹیز پہ رکھا ہے، اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی جو اشیاء ہیں جو ان کے روزمرہ کام میں مدد دے سکتی ہیں، تو ایک ہفتے کا یا 15 دن کا پیکج جو ہے نا وہ ہم نے بنایا ہے، اور یہ مختلف علاقوں میں ہے، بنیر میں ہے، اس کے علاوہ یہ سوات میں ہے، چارسدہ میں ہے، اس کے علاوہ سوابی میں ہے، نوشہرہ میں ہے، اور ایبٹ آباد یا اٹک کے سائٹ پر ہیں۔ یہ تو وہ ٹیمز ہیں جو کے پی میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہت بڑی تگڑی ٹیم جو ہے نا وہ پنجاب کے علاقوں میں بھی جو ہے نا وہ وہاں پر ایک خیمے لگا کے وہاں پہ چیزیں باقاعدہ اکٹھی کر کے وہاں پر ٹرانسپورٹ کریں گے جی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ہماری طرف سے ایک ریلیف کا اعلان ہے جی، ریسکیو ہم شروع کر رہے ہیں یہاں پر، جس طرح ہم میکسیمم ان لوگوں تک اپنی مدد جو ہے نا وہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے بہت سے اداروں سے بھی میں نے رابطہ کیا ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا ہے، تو میں اس کام کے لیے جو ہے نا وہ سرگرم عمل ہوں، میری ٹیم بھی سرگرم عمل ہے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ ہم بہت جلدی جو ہے نا وہ اپنی ریلیف جو ہے نا وہ آپ کے ڈور سٹیپ تک ضرور پہنچے۔ اور ایک آخر میں ایک جو میسج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں تمام اپنے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو سکون کے سپورٹرز ہیں، ڈونرز ہیں، یا کوئی بھی عوام الناس ہے، وہ آپ اس میں کسی بھی لیول کا ڈونیشن جو ہے نا وہ ضرور اپنی طرف سے اس میں آپ انپٹ رکھیں۔ آپ 50 کروڑ دیں، 10 کروڑ دیں، 200 کروڑ دیں، 500 کروڑ دیں، یا 50 یورو دیں، 100 یورو دیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈونیٹ، ایوری تھنگ جو ہے نا، ایک ایک روپیہ جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگا، ایک ایک روپیہ جو ہے نا وہ وہاں پر ریلیف جو ہے نا وہ پیدا کر سکے گا۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کو فلفل کرنے کے لیے اربوں کا پیکج جو ہے نا وہ درکار ہے، لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چلے اربوں تو نہیں اکٹھے کر سکتے، لیکن ہزاروں کا ہم تو ذمہ جو ہے نا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور آخر میں بھی جب ہم سرخرو ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے تئیں جو ہے نا وہ کیا کیا ایفرٹس کیے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا امتحان ہے جی آپ سب کا، اور اس میں کوئی ہیزیٹیٹ نہ کیجیے گا۔ آپ نے اگر 10 روپے یا 10 کروڑ بھی دینے ہیں تو ڈو اٹ، اس میں کوئی بھی بندہ پیچھے نہ رہے۔ تو اب اس پورٹل کا باقاعدہ ہم نے جو ہے نا وہ اعلان کر دیا ہے، آغاز کر دیا ہے، تو اس کا چند دنوں میں ہی انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اپڈیٹس جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آلریڈی اپنے جتنے جو ڈونرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ اپنی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے توسط سے ساری انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو والنٹیئر ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان علاقوں پہ وہ گئے ہیں، وہ انہوں نے جا کے ہمیں تصویریں بھیجی ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس انہوں نے بھیجے ہیں، اور ساتھ میں یہ آپ کی امداد ریلیف جو ہے نا وہاں تک ہم نے پہنچائی ہے، تو ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہے نا یہ آفر ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، اس میں کوئی نارویجن یا سویڈش یا ڈنمارک یا فرانس یا اسپین یا بنگلہ دیش یا کسی ملک کا کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی اسٹیک نہیں ہے، یہ ایک کولیکٹیو ایک کاز ہے۔ تو ایوری باڈی آر ویلکم ٹو ڈونیٹ ان دس پورٹل، اور میری بڑی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے نا وہ جلد از جلد جو ہے نا وہ میکسیمم جو ہے نا وہ ریلیف پیدا کر سکیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں ان سے بھی میں ملوں، ان سے بھی میں بات کروں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے اچھا جو ہے نا وہ ایک ملکی جذبے کے تحت ایک اچھا جسٹر جو ہے نا وہ ڈیولپ کر سکیں۔ آخر میں اس مشکل گھڑی میں ایک دفعہ پھر جی ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، اور اللہ کرے کہ پاکستان پہ یہ جو مشکل جو سچویشن ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ ریلیف میں بدلے جی۔ تھینک یو فار واچنگ جی، تھینک یو فار ڈونیٹنگ، اور کیپ واچنگ ہمارا سوشل میڈیا، اور پاکستان زندہ باد جی۔